ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟର 36 ପଦ ଠାରୁ 43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପଢିକି ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଜାଫରେ ଟବିଥା ନାମରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଦରକାର। ସେ ନାନା ସତ୍କର୍ମ ଓ ଦାନ କ୍ରିୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ କାଟି ଗୋଟିଏ ଉପର କୋଠରୀରେ ଶୁଆଇଥିଲେ। ପୁଣି ଲୁଦଠି ଥିବାରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପିତର ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଶୁଣି 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଏହା ନିବେଦନ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପିତର ଉଠି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ସେ ଆସନ୍ତେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଉପର କୋଠରୀକୁ ଘେରିଗଲେ। ଆଉ ବିଧବା ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ବିଳାପ କରୁ କରୁ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗରଖା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବନାଇଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପୁଣି ଶବ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଟବିଥା ଉଠ। ସେଥିରେ ସେ ଆଖି ମେଲା କଲେ ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଠି ବସିଲେ। ପୁଣି ସେ ହାତ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଦେଖାଇଲେ। ଏହି କଥା ଜାଫର ସବୁଆଡେ ଜଣା ପଡିଲା ଓ ଅନେକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପିତର ଅନେକ ଦିନ ଜାଫରେ ସିମୋନ ନାମକ ଜଣେ ଚର୍ମକାରଙ୍କ ସହିତ ବାସ କଲେ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। 42 ପଦଟା ଆଉ ଟିକେ ପଢୁଛି, ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। 42 ପଦଟା ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି। ଏହି କଥା ଜାଫର ସବୁଆଡେ ଜଣା ପଡିଲା ଏବଂ ଅନେକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏକ ଆକର୍ଷିତ ଜୀବନ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ଆକର୍ଷିତ ଜୀବନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢିକି ଶୁଣେଇଲେ ଯେ ଦର୍କା ନାମକଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ଆକର୍ଷିତ ଜୀବନ। 42 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେ ଏହି କଥା ଜାଫର ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର ଅଂଶକୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ତାବିଥା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ନାମିତ ହେଇଛି। ତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ଲେସିଂ ବା ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣେ। ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲେସିଂ, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣେ। ଏଇ ଯୋଉ ଦରକାରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପଢିଲୁ। ସେ ମରିଗଲେ, ବଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ନାମିତ ହେଇଛି। ତ ଆଜି ସେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତାବିଥା ବା ଦର୍କା ନାମ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେ ଯେମିତିକି କହିଲି, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣେ। ଏକ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍, ୱାନ୍ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଏ ବ୍ଲେସିଂ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଦିଏ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଥିଲା, ଯେ ସେଇ 36 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେ ସେଇ 36 ପଦରେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପଢିଲୁ, ଜାଫରେ ତାବିଥା ନାମରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ, ହିଜ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାହିଁକି ଥିଲା? ତାଙ୍କର ନାମ ଉତ୍ତମ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନାମ ଉତ୍ତମ ଥିଲା। କାହିଁକି କହୁଛି? ତାବିଥାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହରିଣ। ତାବିଥାର ନାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହରିଣ ବା ତାବିଥା ଏଇ ନାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦର୍କା। ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍କାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରୁ, ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ବୁଝାଏ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାମ। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ନାଁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଡରନ୍ତି କରେଣ୍ଟ କହିକି।
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ତାବିଥା ବା ଦର୍କା ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହି ନାମର ଯଦି ଆପଣ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ବୁଝାଏ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଠି ନାମିତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କଣ କରାଯାଇଛି, ତାବିଥା ଜଣେ ଜାଫର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁର ଅର୍ଥ କଣ କଲେ, ଜଣେ ତା ନାଁ ତ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ। ମୋ ନାଁକୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ମୋ ନାଁ ଭଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କୁକର୍ମ କରିବି ମୋ ନାଁର ପଛରେ ଗୋଟେ ହେ ବିଦ୍ୟୁତ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ମିଛୁଆଟା, ସେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ଵସ୍ତଟା। ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ନାଁର ପାଖରେ କଣ ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାଁକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମୋ ନାଁ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇପାରେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଥିବି, ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିଥିବି କହିଲେ ମୋ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍କାଙ୍କର ନାଁ କଣ ହଉଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ତାବିଥା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏତେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ, ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଏକ ଶିଷ୍ୟାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇକି ଏକ ଶିଷ୍ୟର ବା ଶିଷ୍ୟାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିକି ଚାଲୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟାର ଗୁଣ ସବୁ, ଚରିତ୍ର ସବୁ କଣ, ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା, ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ନିକଟରେ ବସିବା, ଗୁରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରକାର ହବା। ଯେମିତି କି ଆଜିର ଗୋଲ୍ଡେନ ଭର୍ସରେ ପଢିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ କଣ କରେ, ନିଜର ଗୁରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର, ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ନିକଟରେ ନିତ୍ୟ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ତାର ଶିଷ୍ୟର ଚରିତ୍ର, ତାର ଶିଷ୍ୟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନମ୍ରତାର ସିମ୍ବଲ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟର ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ବହି କଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କଣ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଇବେଲକୁ ଧରିକି ସେ ବୁଲେ ସବୁବେଳେ। ଏବଂ ଶିଷ୍ୟା କଣ କରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲେ। ଏବଂ ଶିଷ୍ୟା କଣ କରେ, କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରେ। ଏବଂ ଶିଷ୍ୟା କଣ କରେ, ସଦା ସର୍ବଦା ସେ କଣ କରେ, ଆପଣାର କ୍ରୁଶ ବହନ କରିକି ଚାଲେ। ଦରକାର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା, ତାଙ୍କର ନାଁର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ। ଅନେକ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ କଲେ, ଦାଉଦ ରାଜା ଥିଲେ, ସୋଲୋମନ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦର୍କାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଷ୍ୟା ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି କି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଗଲେ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟା ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଯେମିତିକି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସବୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ତାର ସିମ୍ପଲି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଦରକାର। ଯାହା ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଥିଲା, କଣ ଯାକୁବଙ୍କର ନାଁର ଅର୍ଥ କଣ ହେଇଗଲା, ବଦଳିଗଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଭାବରେ ନାମିତ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଯାକୁବଙ୍କର ନାଁରେ ଯାକୁବ ଠକୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାପା ଯାକୁବ କଣ କରୁଥିଲେ, ଭାଇଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମ ନାଁ ଆଉ ଯାକୁବ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମ ନାଁ ଆଜି ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଭାବରେ ନାମିତ ହବ। ଏକ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ଜାବେଶଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଏକ ଦୁଃଖ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 9-10 ପଦ ପଢିବେ। ଜାବେଶ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତା ମା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଜାବେଶର ଅର୍ଥ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜାବେଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ନାଁ ଦୁଃଖ, ମତେ ବ୍ଲେସ କର ପ୍ରଭୁ।
जाबेस को प्रभु कौन करे ब्लेसिंग कले मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मान सामुएल रो अर्थ होची सामुएल नामर अर्थ होची परमेश्वर दत्त परमेश्वर देइथिबा हेतु हान्ना ताकू ना रखिले परमेश्वर दत्त केते सुंदर सुंदर ना रो अर्थ सब देखंतु से ना द्वारा लोक माने आकृष्ट होउछंती मोसांकर नामर अर्थ होची आकर्षित जळरू तांकू कोन कला आकर्षित करा गला रुबेन रो अर्थ होची पुत्र को देख सिमियन रो अर्थ होची श्रवण जिहुदार अर्थ होची सदा प्रभुंकर स्तव आज चिंता करू मो नार अर्थ कौन प्रकाश करची मु की प्रकार भाव जीवन काटुची मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने मो शिष्य भाव जीवन काटुची मो नारे लोक माने एक प्रभुंकर परिचय पाइबा पई आग्रह सहकारे आसुचंती मो नारे मो शिष्य भाव जीवन काटुची मो नार की प्रकार ना मो ना सुनिले लोक माने कौन फुसफुस करछंती मो ना सुनिकी लोक माने कौन कथबार्ता करू अन्य को इफेक्ट पकोछि ना अन्य को बैड इफेक्ट पकोछि ना अन्य को गुड इफेक्ट पकोछि मो ना द्वारा लोक माने डरुछंती मो ना द्वारा लोक माने आउ ना आशीर्वाद रो पाखो को आछंती ओ से लोकटा ना से भौणी बहुत भलो से भौणी नै कि बहुत भलो तांकर कथाबार्ता तांकर सब विषय बहुत भलो आदि आमानकर ना द्वारा आमानकर जीवन द्वारा लोक माने खुशी व्यक्त करंती ना आउ की प्रकार जल को प्रभु द्राक्षारस करदेले लोक माने कहउछंती ए पर्यंत तुमे भलो द्राक्षारस रखियछ चाखुछंती जानुछंती जे एहा होची एक उत्तम द्राक्षारस मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने आज लोक माने जगत रे हमें बसवास करूछु आमानकर नाम एक सुंदर हेबा दरकार एक शिष्य भावरे एक शिष्या भावरे परिणत हेबा दरकार मु सेही शिष्या शिष्यर क्वालिफिकेशन मो पाखे अछि कि मु की प्रकार जीवन काटुची अन्य को मोर ना द्वारा मोर सब विषय द्वारा जे लोक माने आशीर्वाद रो कारण होउछंती द्वितीय विषय जल्दी जल्दी कहबी तांकर काम मध्य कोन थिला उत्तम थिला एक सुंदर ना थिला he work is good your name is good and work is good से 36 रे लिखा हिची से अर्थ दरकार से उत्तम सत्कर्म और दान क्रिया रे पूर्ण थिले से 36 रे ही लिखा हिची से उत्तम कार्य करथिले उत्तम गुड वर्क से कोन करथिले विधवा लोक मानकू कोन करथिले लुगा बुणी की दउथिले अन्य साहाଯ୍ୟର କାଟ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନା ଯେମିତି ଉତ୍ତମ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଥିଲା ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ କୋଉ ସେ ଉତ୍ତମ କ୍ରିୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଥିଲା ସେ ବସ୍ତ୍ର ବନାଇ ଗରିବ ବିଧବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ ସେ दान दौथिले 39 लिखाई उत्तम कर्म लोक माने कोन करूछंती से 39 रे लिखाई से उत्तम कर्म को देखौछंती जते बेले से मरी गला परे आउ से 39 रे लिखाई जे एणु पितर उठी से मानको सांगरे गले से आसंते से माने तांकू जो ऊपर कोठरी सुआइथिले आ विधवा माने समस्त तांकू घेरी विलाप करू करू दरका से मानक सांगरे थिबा समय जो सब अंगरखा और वस्त्र गुड़िक बनाई थिले से सब देखाइबा को लागिले उत्तम कार्य देखा जाए आमानकर उत्तम कार्य लोक माने देखन से देखौचंती देखंतु पितर को कहउचंती उत्तम कार्य तांकर थिला से विधवा मानक आम गरीब परिवार लोक मानक दान करूथिले वस्त्र बनाई विधवा लोक मानक से कोन करछंती दान दउछंती गरीब लोक मानक दान दउछंती बहुमूल्य परित्राण वस्त्र आमे पाइछु आमानकु मध्य परित्राणर वस्त्र अन्य मानकु बांटीबा दरकार परित्राणर वस्त्र आमेने प्रभु आमानकु कोन करछंती वस्त्रान्वित करछंती जिसाय 61 रो 11 पद रे लिखा जाय आमानकु प्रभु परित्राण रूप वस्त्र रे वस्त्रान्वित करिछंती
आमने से वस्त्र को अन्य मानक बांटिबा दरकार। लुदिया नामनी को विषय लिखा जाए से लुदिया नामनी से बैगणिया वस्त्र विक्रयकारिणी लोक मान कौन करते वस्त्र विक्रय करते किंतु लुदिया नामनी अन्य मानक कौन करते गिफ्ट आकार दौते से कौन करते अन्य मानकू कौन करते वस्त्र बनईकी देउथिले। कर्निलियंकर परिवार मध्य कौन थिले से माने कर्निलियंक परिवार मध्य से उत्तम कर्म दान कर्म रे पूर्ण थिले। सेही प्रेरित 10 अध्याय 1-2 पढ़िबे। उत्तम कर्म करुथिबा व्यक्ति कर्निलिय सत सेनापति कौन सी माने शिष्य नुह से सत सेनापति गोटे माने गवर्नमेंट रो वर्कर से 100 लोकंकर अंडर 100 लोकंकर चिंता करुथिबा लोक व्यक्ति नित्य से लिखाई से नित्य दान दौथिले नित्य प्रार्थना करथिले नित्य प्रभु को भय करुथिले उत्तम कर्म रे व्यस्त रहउथिले से माने हमर उत्तम कर्म देखि लोके पिता ईश्वरकर महिमा कीर्तन करंतु बोली प्रेरित माथ्यू पुस्तक 5 अध्याय 16 लिखा जाए तुम मानकर सत्कर्म लोक माने देखि पिता ईश्वरकर महिमा करिबा दरकार जे मोर कार्य कि प्रकार सत ठीक करूची तो मोर जीवन रो कार्य लोक माने खुशी होउचंती तो मोर कार्य देखि मोर कथावार्ता देखि मोर चालीचलन देखि मोर समस्त विषय देखि कि मोर कार्य देखि लोक माने जेते बेले एलिजाजंकर पुओ माने विभिन्न प्रकार व्यभिचार कले एलिजाजंकर पुओ माने दुर्नीति कले एलिजाजक से मान को डाकी की कहउचंती प्रथम सामुएल पुस्तक पढ़िबे समय रो स्वल्पता हेतु मु व्याख्या करि पारनी कहउचंती अरे पुत्र माने मु ए सब जनरब कोन सुनुची तुम विषय रे लोक माने एते खराब कथा किंतु कहउछ उत्तम कर्म प्रकाशित हो जाए मार्क 14 बहुमूल्य तो माने कौन हो जाए उत्तम कर्म गोटे स्त्री लोक बहुमूल्य तैल आनिकी जीशु पाद निकट रे ढाली दउछि गोटे विधवा स्त्री लोक जहा थिला पकेई दउछि दान एक उत्तम कर्म उत्तम दान माकिदोनी आमनकर प्रिय प्रभुंकर लोक माने जेतेबेले माकिदोनियार विश्वासी माने उत्तम कर्म रे व्यस्त थिले से माने कोन करथिले द्वितीय करंती 8 अध्याय लिखिबे से माने दान पठौछंती लोक माने उत्तम कर्म करूछंती मोर उत्तम कर्म अन्य को सहाय्य देबा दरकार मोर उत्तम कर्म अनेक लोक को आशीर्वाद आनी देबा दरकार दरकार कोन करछंती गरीब विधवा लोक दान दउथिले वस्त्र बनेकी दउथिले आज आमानकर संबल अछि आमाने दान देई परिबा आमानकर संबल अछि परित्राणर वस्त्र मध्य आमाने दान देई परिबा मोर प्रिय प्रभु को लोक माने एक उत्तम कर्म करुथिबा स्त्री लोक तार जीवन उत्तम थिला तार नाम उत्तम काहे की जीवन थिला तार नाम उत्तम थिला शिष्या थिला से एवं तांकर कार्य उत्तम थिला से गरीब लोक मान विधवा लोक मान को दान दउथिला तृतीय विषय लगा जे her relationship is good तार सहभागिता अन्य मानक सहित सुंदर थिला सेठी लेखा हिची सेही आउ 39 रे विधवा माने कोन करछंती तांकर कार्य को देखौछंती विधवा लोक मानकर सहित एवं लेखा हिची से 40 रे किंतु पितर से मानकु कहले आउ प्रार्थना कले पुणी सब आड़ को बुली पड़ी कहले ताबिता उठ सेथिरे से उठी सेथिरे से आखी खोली मेला कले आउ पितर को देखि उठी बसिले पुणी से ताहाकु नै तांकु उठाइला एवं लेखा हिची 41 अध्याय रे साधु माननकु और विधवा माननकु डाकी तांकु जीवित देखाइले क्यों मानकर सहित सांग क्यों मानकर सहित रिलेशन तार विधवा निराश्रय लोक माननकु सहित एवं साधु लोक मानकर सहित मोर अदर्स रिलेशनशिप मु का सहित अधिक परिचित अटे मोर संपर्क अन्य मानक सहित कि प्रकार लोक मानकर सहित मोर संपर्क एई जन दरकार तांकर ना सुंदर थिला तांकर कार्य सुंदर थिला एवं तांकर रिलेशनशिप अन्य मानक कि प्रकार लोक मानकर सहित से सांग निराश्रय विधवा लोक मान सहित एवं लिखाई साधु मान सहित साध्वी
साधु साध्वी लोक मान सहित पवित्र लोक मान सहित ईश्वरंकर लोक मान सहित परित्राण प्राप्त होतिबा लोक मान सहित बहुत गुरुत्व सहकार चिंता करंतु मोर संपर्क आज अन्य लोक मान की प्रकार लोक मान सहित मु सांग होउछि कि लोक मान को प्रकार लोक मान अन्य मान सहित मु प्रार्थनाकारी लोक मान सहित सांग होउछि ना आ अन्य काम रे व्यस्त लोथुबा लोक मान सहित मोर सांग होउछि सदा बेले अन्य काम सदा बेले अन्य लोकंकर चर्चा सदा बेले अन्य विषय रे व्यस्त रहिबा लोक मान पाखरे मु दोस्ती करूची ना मु केउ लोक मान सहित दोस्ती करूची जो माने कि मुखरे प्रभुंकर वाक्य जीवन रे प्रभुंकर विषय चिंता करंती प्रार्थना करंती सेमानक सहित मोर चिंता अन्य सह उत्तम संपर्क रखुथिले से लिखा जाए जेते बेले गोटे स्त्री लुक 15 अध्याय गोटे स्त्री लोकंकर गोटे 10टा मुद्रा रो गोटे मुद्रा हजि गला बहुत कष्ट करिकि खोजिला पाइला पर से स्त्री लोक कोन करूछंती पड़ोसी मान को डाकुछंती आस मो सहित आनंद कर कारण मोर कॉइनटा हजि जाइथिला मिलिला मोर प्रिय प्रभु को लोक मान देखंतु पड़ोसी सहित उत्तम संपर्क थिले आनंद करबा को डाकी हुए किंतु कोन हुए बेले बेले पड़ोसी सहित मध्य हमर संपर्क ठीक न था से विधवा डाकुछंती आस मो सहित आनंद कर मोर जहा हजि जाइथिला मु पाइली आज हमर पड़ोसी मानकर सहित आमे आनंद बांटुछु कि मोर संपर्क की प्रकार ना मोर पड़ोसी सहित मानकर संपर्क छिन्न मोर परिवार सहित स्वामी स्त्री छिन्न संपर्क की प्रकार संपर्क बा की प्रकार लोक मानकर सहित आमे संपर्क रे अछु लिखा जाए जोनाथन साउलंकर पुत्र दाऊदंकर सहित सांग थिले दाऊद राजांकर सहित सांग थिले से नयमी ओ रुत उत्तम सासु ओ उत्तम बहु थिले से माने उत्तम संपर्क थिला नयमी एवं रुत एस्टर ओ मर्दखय उत्तम बापा झियर संपर्क थिले से माने मोर प्रिय प्रभु को लोक माने पाउल एवं तिमोथी कौन थिले स्पिरिचुअल बंधु थिले स्पिरिचुअल फादर्स एवं सन थिले की प्रकार सांग डुबक जहनकर बापा माँ उभय ठीक स्वामी स्त्री थिले उत्तम रिलेशनशिप थिले आमानकर संपर्क बापा माँ सहित संपर्क निजर स्वामी सहित संपर्क निजर स्त्री सहित संपर्क अदर्स पड़ोसी सहित नेबर सहित अन्य चर्च सहित पालकों सहित मोर संपर्क ठीक ना दुष्ट लोक मानकर सहित मोर संपर्क अछि कारण लेखाइछि जे जो विजाति मानक मध्य रे ठीक रे था प्रथम पितर 2:12 रे लिखा जाए केतेबेले घरे पड़िबे विजाति लोक मानक सहित तुमे सदा ठीक भाव रे आचरण कर तुम मानकर कार्य तुम मानकर रिलेशनशिप सत्कर्म देखि लोक माने ईश्वरंकर प्रशंसा करिवे प्रभुंकर लोक मानक सहित ठीक रे संपर्क रे रहू सेति पाए प्रभु यीशु कहिले जदि मो सहित रहइबो मु तुम सहित रहिबि तुमरो सेति पाए प्रभु कहले तुमे जदि बलि उत्सर्ग करिबा पाउछ जदि तुमर भाई विरुद्ध रे जदि कोनसी कथा अछि तुमर भौणी विरुद्ध रे कोनसी कथा अछि किबा तुमर मनोमालिन का सहित अछि फास्ट मिलित हो फास्ट रिलेशनशिप को गड़ तापर मो पाख को आस तापर जाइकी तुमर बलि उत्सर्ग कर ईश्वर ग्रहण करिवे हमर संपर्क आज की प्रकार लोक मान सहित मोर संपर्क उत्तम लोक मान सहित ना मोर संपर्क जगत जागतिक मना मान सहित ए जो दरकांक विषय देखुछु साधु लोक मान सहित संपर्क गरीब दीन दुखी विधवा निराश्रय लोक मान सहित संपर्क केते बढ़िया जीवन एक उत्तम जीवन थिला उत्तम नाम उत्तम कार्य उत्तम संपर्क अन्य मान सहित एवं 41 एवं 42 पद लेखाई तांकर संवाद भी उत्तम थिला तांकर जीवन रो संवाद भी कौन थिला उत्तम थिला जेते बेले से बंची की उठिले पुनी से हाथ दे तांको उठाइले एवं साधु मानको विधवा मानको तांको देखाइले एही कथा जाफर चारियाडे जना पड़िला और अनेक प्रभुंक ठारे विश्वास कले तांकर संवाद कौन थिला हेयर न्यूज इज गुड तांकर संवाद कौन थिला उत्तम थिला लोक मान को आकर्षण करुवा संवाद थिला लोक मान जानिले रे दरका
ମରି ଯାଇକି ବଞ୍ଚିକି ଉଠିଲା। ଲୋକମାନେ ବି ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ପାପରେ ଥିଲା, ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲା, ମିଥ୍ୟା କହୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ଛାନିଆ ହେବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦର୍କାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣି କଣ କାର ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି? ଅନେକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଲାଜାର ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିକି ଉଠିଲେ, ଯୋହନ 11 ପଦ ପଢିବେ, ଯୋହନ 11 ଏବଂ 12 ପଦ, ଯେତେବେଳେ ଲାଜାର ବଞ୍ଚିକି ଉଠିଲେ, ଲାଜାରଙ୍କ ସକାଶୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କାରଣ ଲାଜାର ଏବଂ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଉଠିଲେ, ମୃତରୁ ଜୀବନ ପାଇକି ଉଠିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାପରୁ ବଞ୍ଚିକି ଉଠିବା ଦରକାର। ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ହେବା ଦରକାର। ବନ୍ଧନରୁ ଖୋଲିବା ଦରକାର, ଯେ ସେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ, ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏକ ଆକର୍ଷିତର ଜୀବନ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଣ ଥିଲା? ସେ ବଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ସେ କଣ କଲେ? ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦର୍କାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ କି ପ୍ରକାର? ଆମେ କଣ ସମ୍ବାଦ ଦଉଛୁ? ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ, ସେଟା ପଢିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ। ମାର୍କ 2ର 1 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, କିଏ ଜଣେ ପାଉଛନ୍ତି? କେତେକ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପୁନର୍ବାର କଫରନାଉମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନରବ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନରବ ହଉଛି। ଆଜି ଆମ ଘରେ ସମ୍ବାଦ ଯାଉଛି ତ, ସେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ହଉଛି, ସବୁବେଳେ ବାଇବଲ ପଢା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନରବ ହଉଛି। ମୋ ଘରେ କଣ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ସମ୍ବାଦ ଦଉଛି? ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି ବୋଲି କଣ ସମ୍ବାଦ ଦଉଛି? ମୁଁ ଜଗତକୁ, ସୋସାଇଟିକୁ, ପଡୋଶୀକୁ ଜନରବ ହଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ସେ ଘରେ, ଜାଗା ରହିଲା ନାହିଁ। ଆସିଲେ କଣ ହେଲା? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଛାତ ଖୋଲିକି ଉଲେଇ ଦେଲେ, ସେ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ କଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା? ଜନରବ ହେଲା ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନରବ ହଉଛି ନା କଣ ଅଛି ବୋଲି ଜନରବ ହଉଛି? ଆମେ କଣ ସମ୍ବାଦ ଦଉଛୁ? ଅନ୍ୟମାନେ କଣ ସମ୍ବାଦ ଦଉଛୁ? ମୋର ଘରୁ କଣ ସମ୍ବାଦ ବାହାରୁଛି? ମୋର ସୋସାଇଟିରୁ କଣ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ବାହାରୁଛି? ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ସମ୍ବାଦ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ? ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ କଣ ସମ୍ବାଦକୁ ମୁଁ ଦଉଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦର୍କାଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ସମ୍ବାଦର ଜୀବନ ଥିଲା, ଏକ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ। ଦର୍କାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କଣ ଥିଲା? ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏତିକି ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା, ଗୁଡ୍ ହେଇଗଲା, ଉତ୍ତମ ହେଇଗଲା। ଏ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଜି ମୋର ବେଶଭୂଷାରେ, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି ତ? ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହଉ, ମୋର ଚାଲିଚଳନରେ ହଉ, ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ହଉ, ମୋର ଟକିଂରେ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ପୁଣି କଣ କଲା? ପଡିଶା ଘରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଭୟଙ୍କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ତାକୁ ଟିକେ ତଣ୍ଟି ବସିଗଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ଗାଳି କରୁଛି ଯେ ତଣ୍ଟି ବସିଗଲା। ସେ ଘରକୁ ଗଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ପିଇକି ଆସିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ପାଇଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ,
गुणगोल हेबा पई प्रार्थना पानी पिया जाउछ गोळा टिके भल हबो गाली करबी आ मोर प्रिय प्रभु को लोक आज मोर जीवन रो संवाद की प्रकार अटे अन्य मानक आकृष्ट करूची तो मु अन्य मानक प्रभु को निकट को नहीं कि आसुची तो मु प्रचार करबा दरकार नाही तांकर जीवन द्वारा लोक माने प्रभु को परिचय पाउछन मोर प्रिय प्रभु को लोक माने गीत संहिता 68 रो 11 पदर लिखा जाए शुभवार्ता स्त्री गण महाबाहिनी अटंती शुभवार्ता स्त्री गण महाबाहिनी परि अटंती एक महाबाहिनी परि दरकार थिले तांकर जीवन द्वारा प्रभुଙ୍କର परिचय पाइले आज आमानकर नाम उत्तम हेबार अछि आमानकर कार्य उत्तम हेबार अछि आमानकर रिलेशनशिप अदर सहित पवित्र लोक मान सहित उत्तम हेबार अछि जो द्वारा आमानकर संवाद भी उत्तम हबो लोक माने प्रभुଙ୍କ निकट को आसीबे प्रभुଙ୍କର परिचय पाइबे चिंता करिबा ए प्रकार उत्तम जीवन मु काटुची ना को प्रकार जीवन काटुची जदि मु प्रभुଙ୍କ ठारे उत्तम जीवन काटिया पई चाहूची आमे प्रभुଙ୍କ सहित संपर्क रहू प्रभुଙ୍କ निकट रे प्रार्थना करू प्रभु दरकार परि उत्तम जीवन मु चाहूची प्रभु अनेक लोकंकर आशीर्वाद कारण हबा पई चाहूची अनेक लोकंको मो जीवन द्वारा तुम पाखकु आनिबा पई चाहूची प्रभु एक उत्तम जीवन मते कर दियो मोर कथावार्ता उत्तम हो मोर चालीचलन उत्तम हो मोर देशपटा उत्तम हो मोर घर द्वार उत्तम हो मोर परिवेश उत्तम हो एक आत्मिक वातावरण हो जेतेबेले मो सहित लोक माने कथा हेबे प्रभु तुमको से माने सुनंतु जेतेबेले से माने मते देखिबे प्रभु से माने तुमको देखंतु जेतेबेले से माने मो घर को आसीबे प्रभु मो घर तुमर उपस्थिति को अनुभव करंतु कोथि पय लोक माने हम घर जमा होचंती चर्चा अन्य मान चर्चा करिया पाई ना प्रभुଙ୍କ विषय रे आलोचना करिया पाई उत्तम न्यूज हो आमे उत्तम संवाद हे जाओ जहा कि प्रभुଙ୍କର परिचय अन्य लोक माने पाइबे एवं दरकांको परि से दने दरका अनेक लोक अनेक आत्मा लाभर कारण हेतिला आमे मध्ये से प्रकार एक उत्तम जीवन काटू से मरि जाइतिला बंची की उठिला उत्तम जीवन ब्रिंग्स ए ब्लेसिंग उत्तम जीवन से निजे आशीर्वाद आनला अन्य मान को पाई आशीर्वाद रो कारण हे पारला प्रभु ए वाक्य द्वारा आमे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु नमस्कार धन्यवाद।